أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا ميو هندو غندا چيني ويچين دي يگا هندو يگانتا نبي هجرا غندا جير زمبر فود زنگو تاچي دوي تاچي چين دي هنكا di aya kan faga chawunan kan jirkai barayanno kayan irkoy dir faman dikan matano ngaga tega kanda borayan kayan chapar haribanda kan idi annabi yadda annabi yadda ka annabi kimino wadi banda imiya gafura annabi se ibartarera ay kan ga borgoyo zeri ngaga tenma garu annabi se ay kan ga ni koyo sarir koydo ngaga tenma garu annabi se ay kanga na iri koy mene nga sebani sam nga sebanga medidi nga dina magaro annabi se ay kanga na imi tampon karne ga kan na siye ga te borhanno nga dina magaro annabi se zama alhamdu sorra dini aragonda boryan kay koy le ise al maghdub alaihim akonde porfoyan kay ko ise adalina boray wo hankan se ir koyna nga biriyamo de nga futa daki bon in tampon kari ga ise borhanno nga keteka ifura annabi ba funara sabbati kay karo annabi si boray mo hankan se ir koyne nga ni darandi siye di chimo nga gatikan idi annabi yaddanda bai kwarai bom ina annabi tarandi iwangu ga annabi gana bai kwarai bom wayne nga gati sababu kan se ir koyne nga birni se wayne gati sababu kan se ir koyne ibanaga darai iskanda koyne to boray bonno irkoy goga salam irkoy ne ibadaga te tonyante yaade ga tonyante asukanda tonyante abon sekalu tonyante asibore kanga zamara tonyante asudu ya fondo tonyante asudu bakraw fondo tonyante asudu irkoy gomnoga aga zade ndurnya aga te hanka ba ndurnya girbiya amma me helahum ruwaida lokaci kai fono ngai woga mili ngai goga zada amma wiza korfo go jindaiga nan kulno to nyanta su koy nga se ir koy ne wallahu nga ir koy la yahdil qawma zalimina nga sekanda boryan kayan tonyante anno neno irgo tulkanta ulaika boray wo kayan tonyante sono irga bay barakanga ir koy go da ulaika zaman alquran adil imam ga jawandi wali mene imam ga jingarandi wadal imam ga nafilandi di hanna ga tidin ga qur'ana mana bay azab gudi ayado kurzigai ayado kai ga dangiya dai ga bore dangi musu kai no
hal jingaran da yan gawo no wato kulkan da to gurzigai azabu do musote ma daru koy gidi imma ba kai a sai banda wal mom bisu koy gidi to nan kan mana ga kanu kan ga borai do sufure amma har foyan da il koy ne ga filane dan dan gidi ba kai do din da kan gadi borai kan ga hangan iga bai kan da suwa da qur'an wajin sai don alfaga kai yan gidi bisi gane nan ka azabu gurzigai do no bor ba su kai tali kursi mi jingaran din da tabbatiya amma ba su caccar ga koyi so bai gadi ga kyau amma hadda dai na fila rano aka nini izaja kyau burkul go bai sora kan go izaja ban da tabbatiya no da ba kyau ga bore mi jingaran da aga bori a gonda sufure amma nim sine nim sote watu kulu koy gadi ga jingaran din da amma kirga ma wata din bore ga ne wai buko lo ga jingaran din da abadan burkul man nay buko jingaran din da buko kai jingaran din da tabbati akai da halcani buko alhamdulillah ga jingaran da alhamdulillah o kan bore ga jingar da dai ni ga jingaran din da salatu da ya annabi ga dai ba karasi amma yasu buko jingaran din da tabbati ada abadan dan dangi sandino gara da barki gidan dangi ikoine ulaika boraika yan annabi ankar jazauni war banando ngano gata anna alaihim ago ibon la natallahi irkoilalo go boray wo bonkan na annabi yankar irkoy lalo go boray wo bonkan di annabi iwango gagana irkoy lalo go boray wo bonkan na annabi wo irkoy lalo go boray wo bonkan idi annabi sifo ngay tiraira ina tugu irkoy lalo go boray wo bonkan yandi annabi wana sifo ngay tiraira ina barmay irkoy lalo inne irkoy ne ha man tende inne lalo ngalalo wal malaikatin da malaika ilalai mandame go boray wo bon irkoy ni hinnan da malaika yani ha wanna fi ajamina da adamai zai mandame lalai kulgo boray wo bon ige hina modai ige hina wajin seno isi hinga kanda koyni خالدين فيها إقدوم لالورا ميم بركيا النبي وولين النبي أنكر ولين النبي سفوتكو لا يخفف عنهم العذاب إركوينين سكر زكي دوغنان ديسي ولا هم ينظرون إمن برمو إيقنا كيندو هني إسي dugunji yankul sino za annabi yankar ko to buno iga sara go barabo asir de dugunji kulungo direct jahannam na ko illa kadai allazina buraidin tabu kayantu bi za waina man fatta waina kanai harai da bore kan tubi za fundai man to gandaira da bore kan tubi za buyan man to dainan kan fir'auna to kine sita tubo kalkana harihan habaika hallasa sin na ga den ga tubi wai dinin an da barka fundo to gandara kula fu no din kai ko sita koi amma hadda dai ige hirga ci borase lokotore ide jant ko mo dimo jant en dogo to do borne kine boraye ga te bani de boratu ko ni ko ga ta hadda dai boray do na ray do no kan jant to do boryan ne kine ko ma non ko fo yan kai ne ko ma di to wadi dimo borem to ko ma ye ka durnya hadda dai lokotore ide boryan do no to ne kine ga te bani to kulu ide matuwaji no kan fundo to gandara amma da dai fundo to gandara ki ga bai adama su fundi marbai ga to gandara kan ba fu dai diri chaira chaini char gorbani tan jaini char gorbani
ba funa kun tanjara ba funa funu a gundara ba funa kai gandara a fulan zama da bore fulan zama sai mi kere zama songo fulan ba funa shi gundara ko ba funa kula ya gandara ku fodo ga kam ni na do no de no fundiko ne me da ne ka tubir ko sta wala mo ha ar fo ga te kam bore ga biya ga tudu dai su bai de hinai limam da bore jingaran da su bai de hinai ba ta ma ko arai kali di para si ke bangai ago de yade igono kali di waina ago ne hare ko ide no go ka hara dare aye ka lo di ga bangai songo alulu na ga kai dubore alulu na ga kai da sai alula me ga ko gata alulu no aga kai danga alula da la sar gama ra duri hin zikin de da ni no din no yigi am fatta da to no na be yegi am fatta da to no na be yegi wai na zurai barabai to lokko jode ne ay kul sir kal kam bahawya ikoine illa alladhina tabu kal quraika yantubi min ba'di zalika iwane ibaratara banda wala bini chaparitara banda wa asalahu iboriyan dingai koyai fa inna allaha ilkoy gafurun ya fakono ise rahimun suji komono ise amma wayne ga sambu danga barakan nil koy wow wal bine borana qur'ana ayay tarandi wal bine borana adina yankar wal bine bora shirkun dir koy wal bine borana gaborwi zunuba yango de kamata kul kanno da bor tubi kun nagadi ir koy gi yegi talu tubo nami yego fur bor hanna ira koy ay kulsino zunuba ira kanga beri to bor wiya dam dine bor wiya wo talibere meno ya amma wallahi koy wodo zunubu gona ka beri ka kat ifo kat shirku abere de bor wiya damido hadisi ya santara borfokan na boroya kacin da yagawi aka yahuda alfa fodo ana se neme no ga binasara ga gaban ga tubi yahuda alfa ga ne talifo da ta ro kan sa gaban ga tubi ane boroya kacin da yagawi gowi ane bor marje ane waya kacin da yagawi ala da tubi shi ne sai da sin da bari koyo bat arba woka ale zango kubai alal fagawi ino aso zango sanino gormanta waya gaci da yakka akwai gadi bere ko di foko ne kan ko faham bere ko ro di foko kan e ko ne bor mo sufuro na tenga banya kamara ana sai ko wanga diyomo o kanga diyase nga sene il koy sa tu wota amma le ka da talo wote agaba bu abdu kokor hande so abdira go koy la bu fo kai sa bay aran ga bay mo kan telephone yayo before da naka kabara wono aran ga bay mo kan afa bu ko kai gi charke da korfai zu koyo kum bo man kai wasi de letter no go bore si charfai karanga mai gane umar bin khattab go bonko ni aga dir ko arara isa baydi tele no sini tele sino radio sino ya daga bonko no we bare wasu ba bai para bore mo singai bonko no bai amma kuna tele zabana ora zan kai kul ngai la bonko no bai alhali kul karra kurba bon to bai na didigi bore nga hanga bai bore nga dina bai bai kan gano to wani sabbai sai wata din tele sino bore starga bonko ni bai to so ko fabi no par bore ya tini imne bore ga bai wala para ba kura bore si jar bai kullu ina ana ko no ko kan bore sa bai
ka isa ma bai isbay mayno am ko gir ko gana am tubi am ko rabore din kwara ganga ir ko gane mo te ga margande ir ko gane ke kan go kwara da ba anan ga yadda anan ga ji ko haw agogo koy la tubi la bora ato fondara ir ko da kuya to saga mallakal mota ka go fudoka suji malaika zumbu ine borno kan go ka tubi ngai ma fundo sambu ngai mu kondo fundo bene ilina gada aljanna hannaira azabu malaika mo ka ngai mo ne pat ine boro mo ko hande kulti ngai ga banga mu kondo fundo gada halaganda jahannam ira halaganda borno kan dir ko kuta malaika kai ka ga yaje in ko malaika fo sabba ana ko kiti ane laboka gogo koy de laboka fatta ibu gurgudi hala fatta ta lo labora da fatta laboka ra an talike afur laboka ra go koy tubi imano labo de malaika isi suji malaika isi amma hala mer fatta laboka ra an talote to bon futu daino amana to tubi ko labora ya daga ibu fundo no gurzugai malaika isi ika kali de hirrobo nadde ide hirrobo bore de yani gayi wonno bore mo neri wonno ina ha ayibinesi ina si kali di cheikai go eta lo labora kali di ganda de bomo afuro tubi labora ine si ganda de bomo ni de furo tubi labora ada mai mo bomo cha da gahamu zama ba alfagai kayan da dai ba buko jingar digo ga ceci didi tanje fo isa jinga didi kam isa jinga amana kurka yi bomo kurwa dino iko limo ka hinno gina lawa akbar ga jinga rabe ga ba fundi sara koy be ada ma zigi idi ke tanje fo go no uza funa wadi sai isa jinga so kai idi bomo ye tubi labora hare bore dino du jimi ne imano suji malaika ise inno suji malaika ise nedi bora ya afura aljanna to wene yankulu zunuba yanno kai ko ge hini da botubi am tane se tubi amma kam man tanda annabi gala baya inna annabi wo ridda tubo di borwi wata de gay mo kondo borgo jingar so no bondu dama dura doya da bor funu go goro dama kul sini koy إن الذين كفروا بريكيا كفر عن نبي عيسى بعد إيمانهم عربند كنيش مندن موسى إن موسى تمندي كل عيسى كا اتفرند عيسى ثم ازدادوا كفران يجن تفر ترى تونتون بمحمد صلى الله عليه وسلم إركويني بوريو لن تقبل توبتهم استايسيتو بكويني أبدا زما وأولئك هم بوريو الضالون إدري قفونا كيف فندارا النصارى نويا نعم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد منهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين
كفروا بريكيا كفر وماتوا إبوا وهم كفار إيغو كفريان وريوا فلن يقبل من أحدهم إستائرا بأفوسي ملأ الأرض لابوتو نندي ذهبا ورا ولو افتدى به بايني ngai makaga buka belu irko sebara danga wakil ko ne barkam barga bu tafattaraibo abu annabi ibartaraibo abu shirkubo ba dai in labo manda me barmai gate wira tinai do harai im ganda gade irko se ta sargaine ya den filano masadan dangi irko gade ga subara wani chapari na guguna amma barkan man ta chapari sahaba baka sai gane sa'ad ibn ubada anya ke gisi aka annab muhammad rasulullahi do ana annab muhammad rasulullahi sai anya ke gisi gomni koy foro ay gisi anya sai wala mo anya ke gisi dai da gomni de koy te akwado annabi da akwado ane to ka akwado gomni koy foro go ne kay gate anya sai kam bisu gomni koy kulu ka agadwa ala hara kan sangadai ba funno kan gogoy durnyabo annabi ne am sargaita se kan harino kan fuddi kore ga harai harohan anya baga wani sai ne sakil ma hari hangan diyan ba fudan shi sadibun ubada akwai ga dayyan fansin ga san sargai ga nya baga annabi ne su fura go koy ado sangadai borno kan gufuna kan gogon gogoy hannai yani da gani di ilkoi ga fansa yadda arsila mai ga amma ilkoi su fansa ta mai ga a su fansa ta ta fariga ai gama burfoyan gane dina la ilaha illallah bon zambar wai te bu ko sa na fa mai no ne asa na fa ni dai no ki fa annabi wa maliki ni dai no ki fa baka hadda kul ban ki fa ni no ki zam la ilaha illallah wa siddu wadde bommor la ilaha illallah din sama na bai bommor la ilaha illallah din sa kaifiya bai bommor la ilaha illallah din sa wana balero bai la ilaha illallah kirsino daga arsilano masa'adu bin ubada hadisa wa guna kan yamo bu ane har gomni goy gono kan ga koy nganya do dinga de te annabi na ga koy ana annabi ha woka annabi wo sintina se dinga ga ti hari hangandiya nyamo maga annabi ne non fo irko zuma de furbene irse albarka taki ka albarka yini asibai hala irgudu i wande kan zubbun furbene annabi kabu albarka yora ane hari bene da fu bakan sai goga ce ci ganda ga han bene do asolo fu imma ba koy ganda ima tet ibu dudaye imma ba koy ganda imma ba furu agogo zuru amma bene do hari asolo afu in kanta dan jibugo bene da fu kai goga da fandawo in zanta ciri bene da fu kai goga da ifoyera da guru itacen ta gurbi na bo bere na fu ya daga gurbi bere na fu gurbi da sino irsudu arto da sino irsudu kumbu da sino irsudu kalma da sino irsudu sukaje da sino irsudu pel da sino irsudu jiga da sino irsudu adde da sino irsudu desi da sino hay kullu irsudu ya daga guru gondal barka kar sana yanga kar sulma yanga akul guru gano ido
ciro te ko haro wolte ko gano igo ciro hannaka wo kan su tension i hanna ya riga ciro ben nafu haro ben nafu dangi ben nafu Aisha to gane annabi ne ga sai haye wo gurmusi gari dinni sarga dinni no masukun wo kan no nafaki ga te da nafasu furai no ga hakku na sai su furai ne si yora dan ga bora de fani ne de zan kai kafa ko do gane irin no furna rai ko te sai fa ka dan ji zo ne kano wallahi hay kul kan da sai yo dirhan sai su furai ne ga tu fa ka sai kan da bora do dan ji ma dan ji su furai ne ga do fa sai dan da dan ji no ko ga hauru hinan da hauro su furai no dunno dinno gurihi iko ga sare falsinda suka wala ayfo wala beramil sara ki falsin sufra kan de mo bore kan de fidigudu adibno ibinno ni mo kan na gure dinno iko ga sare falsin ya de no ciri de no ba ci ciri sufra no de gudu hawru sufra no de gudu wori foyde foy hawro kara en foyoda foyo sufra no de gudu to hari wo go direct hari dayno hari wo go direct hari dayno irkoy ane ulaika borayo kanse nga sifan taba ini fansa lahuma go ise azabul burzgai alimul kangadoru wa ma lahuma fi semo min nasirina barakandi fa bagawa jahannam danjur yadi daga barga buca pantarai bo ebe zichka ngai ka aga amma irkoidi ya ne barakan nasa tariko bai nasa fundo bai nasa matka ba funa ida mumoru sanni abo aban boray kayan bu fatarara annabi isa dirwo banda gaka annabi muhammadu rasulullahi hayyamoga jiri zangu iddu da jiri waranka boray wara banda boray kan gabay kan koy fo kursi na karir koy ifutaira igabu rikoy mi da aljanna boray ra banda boray kan izaino chaw iman shirku di irkoy izai chawo ma ga irkoy mi da aljanna boray ko boray wara kan izaino ta annabi nyamayam irkoy mi da aljanna boray ko boray wara kan ihama yanno goga garisi izi yanno goga garisi igarai koy do irkoy mi da aljanna nga sai irkoy de me ga yiga fudi ga zambore yanno kayam nisi wana binay bay irdu sahaba fokan annabi da foirai gumo ane kalanga ba imene don nga mate mani nga nya gundara bisin nga mate nga filana ana annabi dinga foirai kan don nga mate dai labu ba bisi mene nga do filana bar fokan ga annabi dorandi aga annabi wow aga annabi ibartarai dokuru annabi ne barkul kan nawi bora gonda ba gado zama da bazo hay kursi bera sai borberi jarga bato yi ne mana amma lokacin ga bo tafari barkul go ga ce ci da zaman da ga wiwon godo bormo kan ko wani hangau da yaji agabu bormo duwa kal harfo sahabu foyan in kumru wan bu fodo ibrahim kafo afaga wani hangau afaga wani yaji afaga wani takobo walla afaga wani yaji zama tero hangawo borga hayno to do borka gandun de gando har hin ka kan bor do ko asu gadi yaji da takoba to takobo wani ka
da hanga wani ka ngai no dia ini falje ka borega da idiga annaru da idiga kosare zaga mulai aga banda banda wiza 24 gani go kwajeri kala ka azabu go banda na kambu zusiro toko ko yo wani go toko ba yaji ko go wani go yajo woro kil yaji ko na toko ba karka kambara so toko ko ne toko ba feri kan toko ba te wal kulane la ilaha illallah muhammadur rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah woro pat arba waka garba waka ka annabi do so aka baka ba ce ji yodo bakan da annabi ibar wi daga kaga ci annabi sai kan borade ya dira dur jabore fulan zaman dinta dan barkan na annabi wo irko ina wo barkan na annabi ibar tare irko ina ibar tare barkan na annabi ibar tare qur'an wana ibar tare ana rasulullah borade kan gogo dora dai da wi amma aini wi amma ya daga sanni godo amma wato kai gaba ga wi kadi takuba kulane ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah annabi dai temati ane ba wakali akataltuhu ba'da ma qala la ilaha illallah ane na ni wi har bande kane la ilaha illallah le oho annabi dai fosse ane da takuba na huburu annabi ne ini bina forudo ini ganda forudo ini bina forudo no furbinara gadi kan to ko bana hungur se naci aleha to bera ala dai do bay kan to ko bana annabi ne akataltuhu ba'da ma qala la ilaha illallah ne annabi diga foire ade kalin ga ba ibne ngo sino nga ba nga te mani nga nyara nga ba ibne nga te labu gobi su foira ka annabi dinga foire iforo hadisa ga tabir se kan ada bai zo ni su fura binara ni si abinara ga bai hankan ko nga dir ko gabara annabi da sahaba da foire annabi madori annabi futu kai da borade da wikan ne la ilaha illallah ana ganji wadi da fanta da bor kulkan da te borama bai kan ana silamu borama tubi koy ga borama tubi koy ga sargai asutu kikala balawa ngai borwoye kan afokulu gato dai kan haikul sara kal gwandin da danjin da dangai no gara ibne balawo din dimo kan ko ka borga ki ne igo borda ngara korfusini din tanna gogo koy sargai be hirgina malaika maka ga fata garu nusto ganda makandini tare to balawo me no ay gide babu no aminal balai to me wedin dimo kalangai boro wayeno sargai gututi ka borga waye no sargai gututi ka borga ayubu baba kan kwara annabi zumbu ba doka annabi koy madina ane ngadi borfo go kai annabi sarabo kul borade ni ane irko ayni ni ngware de sara koyo irko ayni ni ngware de labu albarkanta wa karago irko ayni ni ngware dukulu wallahu alfarma ne mayno dirham zambartaj ayu babalen gogo ma rawate akale ngada di ngada ibara ni
mara o din alforma o beri din dunya hari dokkaranti o kan go mara ada wallahi gongo no iberi no ada se dirham zambar fa nga ga badir ko ni nga noda nga be yinda dirham zambar fa yinga hagaraw dirham zambar fa nga garo bana dirham zambar fa nga mo kisikan dingo wanda mo dirham zambar fa nga ga babari kan ka ada gongo murado dai ya o se no gongo bandina kulkan go duwa in ka dir ko mara odi il koy ayni ni waray de sare ko al forma il koy ayni ni waray de la bokara ko al forma il koy ayni ni waray dukul wallahu al forma il koy de bay do dir hamzan bartaji ale ngada se hayaka go ga ceci akaina de waray be ro ale wallahi go barke de go dir hamzan barfa garawni ganga ha dir hamzan barfa ngo gobor do go ba go hiji dir hamzan barfa nga ga ba ngari kan ga ngo wanda kuma dir hamzan barfa nga ga ba barikan kan ayun ba bane ngari di ko nan kwara ngan no dir hamzan bartaji ya sika ngare andawa ba barke ko sai aljanna ko aljanna no ga ba ko fuda yi ka go ke kira ale to ir ko ma yata sai ngora ayun ba bane nga ga bore jinde bayan jingare nka mi barodo alfo kalan da sabanda zalfonte hinza zalfonte taji taji ni ade ni sambu nga garafo kunura dinar zabarta jadi irkoi hay kulkan no aga labun sin ibn abbas ga filla ane harfo annabi ne ngai se irkoy wa barhanna fote kan wa barhanna dini aga ba irkoy aga sarga gumo to wato kaga ba irkoy aga sarga kula akwai kwara fodo da hije ka hiji adu iza al-burhinka kadu iza al-burhinka kulu nyo koy naru ya kulu nyo nya ngano na letter hantu gane letter ora ay filana katto we bara kurje ayne wa barao ayne na sallama ne be arakwa kurjo nyaado furum di izo non bora ke letter hantum wa hiji har nasi gane amiye kai fara wato kanci ne an wayne ci akan kai kwara ibn abbas ne annabi ko gane da ten kai sheka kan kai kwara ane kulu kwara bankono ane ima sitarga talibai ga nanga dai matakan daga ma sabana yora nangu fondi ga ma kwara boy gina iba talibai gare imu are ke gare oye ne matu gomni no bore to sabana bankono de borkulu songo man talibai na ne gare bu borkulu kan sarga talibai ga kuli ma di kan de kase ngamo solution fono dubor ce jini mandu asa bor ko gor to ko borena ne bisu sarga ngo bonko no hidse borena ne bisu sarga ane bisu sarga dini kulu we barao yewno be kanka wai hiji yewno kanka kulu asarga buri ze hikka miskinu foga wiza kwara zo se kare dina foji akwati bonko no se ane wallahi ngini no ko foka bor fo sarga buri ze hikka bor foga ane batti ane ko kanda ikanda ane mar bakir wala bora yinga dino ibu sarga tani bukul ga ane wallahi no sarga wo ko ni dai no sarga ga balawo kambandi wo sai no ganati ango ngo mara bai bako re to daga bai indi ikanda ane ni kabin kapati so ay kul bar cindi kalkam busile ide busili nga tiande ga kamba ino ipati na kambe borgal wala kai ino
ana ba koy bore ga charmaga wadir banda am dirga lambora ba kan se woy mi jino ka ye kana ni ye gidir ko ko kan ana se deta adira na dangi zehika ito nongo fo ijawu ana izo sam koy furo hari fora ga ka hari kan de kayma iza abba akoy furo kala diya yole akoy amane ko tun koy ane kay no se somo batka gati am koy wasu gidi hala gadiya har manta hadde no kana se se na miri kay no mo koy ngamo yole wate din no way bara ahe ay kulna mandi kala malaika fo garasi malaika da irko no ni gasan baga am swazi hinka izi hinkana gaba walkam hinkana gaba me yakka azago bera azago banda ne gizi hinkano gaba wanda si kam sanira malaika hay kulna mandi kala war hinka izi hinkaya ga fatta harora ani solam akante asi ane irko ne da buri zai hinka kan da sarga inga gati ni zai hinka wai kan dai boni so kai gizo sufura boni sai aljanna ra boni so ga tin kam hinka mo ai irko ga kan ye kan da sai a wani kam hinka har gaban kan sarkai aga balawa kan bani irkoine lan tanalul birra suduku mai lan daga tahan kan hidaga te lan tanalul birra suduku mai hankan tal janna hatta tusiku kala aram basarga mimma tuhibbuna hankan waranga ba arsilamai nor konai kayan gogadan mata jigine darbawo de mo ita jose ha gaji ne to ayo so an ba zan wani model taje kanka ba zan wani hiri taje kanka to hunkuna borsida ga zainandi gono wanci sai sorra hakku jirfo dai itara da bi ko kirgane liman darbayar da ya badi ihanna ga ti liman ce amada ba karam ko tayare do itali ba sai wai da ti hanna wele dida hari lokan da fundo ga ba da gonda aljanna ize ne idi kan da tarandi so ba sine sargai dogo ino da kai ne shi an kwara burkullo gonda kauye kwara ai giziki ka burkul si nya mai ra kai sin da kauye bore na si ba da la alhajan asi to wadi bormi te ka do an kwara bore shi ngo ba sargai no ba sargai no nidar bai zai nai dai non di no ke nai shi da di ko ni no su fure alhamdulillah di ni no ba de bi ta risara amma lima mai du choro de ba ko du do ti jahanno de babu wande bor ma sine daga izena nasu da mu sine daga izana sai aga ni cika Abdullahi bin Umar bonta bai gaga aga tali bai chawandi adinga babo chorfo amandi hay kul kan gano bonta ba no ta jigi bisay kul bonta ba na feri no babo choras hay kan ne ga ba da fundo ga ba wadi no ga no kun mo go du wokan ga cha da kan goyi koy wokan ga cha da kan goyi koy barko kan go busra ka sai na bin da ajimi a torfo go koy haji busra a tarifa ga dirham zambarwai ane dirham zambarwai yawo windino ga ba ma cin ga sai busra ra dan busra go rega kanin gise
halan ga fun haji am windo ci dinga sai ngam gor busra akagar kan bora o bisu koy haji haray foti loko jodi habibu da ajimi ana safu yandai ana wari yandai ana alkab dai asobai ga sarga borega wando na sai filana ni chorawa kan go windina ne mutege ci dinga sai halan dinka patuno daga te ga dai wari ana am fay dinga kan dinga choraga da kan kiya sai akan akane chora da funa haji na mai funa haji matuno haji diro tali kulsi iko da hajjota to mare windo kan dikina ane kinne sai windi kan ga boyi kan eta zai buku kan ture gara ka hari gara ka haikul gara ane mana ana gwala jannara ade noro haray noti tabi noti ay dai de se windal jannara ay miskine gway tinda mi do windo ce irkoy ga irkoy asa al kawlifu ay ci irkoy se asa al kawlifu na windo gwal jannara a farha a kunkin toraga ade wede kaden da sai wede tibaga sinai wede tibaga sinai wede ga tay ga ba filan wede ga tay ga ba filan amar kutu amma kun dayno waldino ay borade irkoy ba koy comme ça ba su kwanu su ne suka ga akwai kwamsai riyawa to irin wasan da annabi hadisa ka annabi gine aran rabor fokul su ci mandi kala amaba nganya ka fosina sai haika gaba ga bosi wene aga wasa fahamai ra hadisa wa hinne ade wasa kan bor fokulu masinga bon fo maga ne war filamano bor fo kulu masinga bon fo maga mili ga dina ba kubai bor fo kulu masinga bon fore ga mili ga wa arsilama hannano kadai ni fundora dindi bor fo se ko ni mu farha dindi ni nyedo se ko ni mu farha dindi ni tora se ko ni mu farha sanga ni do duwa tanke man tuwadi do dine binade do munafiqu munafiq tare ga cidira aban ay kanga na dem bay kanda man te borhan no nga te dindi bor so fa ko ni su para ne bum bo se de no signe de bo se kan no bor ya mo no munafiq no de bo se al bor di bor fo se ko ni no farha ne di bor fo se nafa no farha ni di bor fo se annema no farha kulil koy gane ay malaikai filana adinga je do se ko ni a farha wa do acidi dukuru dubor fo ko ni iko de filana binabi adinga je do se ko ni bina sara dukuru tottara se borade ne ma go koy borgo go furgo kan de da koy de to adu filan do ro de bolma to ro no to ro no koy tabi kan koy gace ci haramara guduwa ngodo ikaran da gogo pau do bara ko gudunga haram noru akagan ga galasi dai akagan ga saku dai akagan ga darbai dai akwai tayare do ga bana aninga mota dai no wani tare mota noru haramo agana kai astondo haram koyo na ga astondo haram sehir da koyo na ga ma asto hay kan na ma to bordo gati borgo gace cikin nizai wayendi borgo gace cikin wanda wayendi borgo gace ci daga bai da chorno agogo duwa fonta ya mara ne ka ga ta ga koy guwi wadi no no du ta no ga dan ga baji barkan da ya din no anda kun da samsu duba amma hadda subara arzaka asalo bai mor zikiya ya mata aga mor zikiya ya maga adai man dindi kan ko ina go ga nera wanda di doroga na go ga nera wanda di zai to doka go ga zai wanda di borfono kan wanda na kwasare wanda din seda wata daga ne mu seda da bore sai kan filano wasi go yanda amma har man dindino har man tin
hakika dino bor mor siyama te yar silama ga usiki ara nyese se komni usiki ar silama se komni il ko du gindan komni borera banne kan no bor hinno no ga siki borese no go borera no ko maram bere ko maram bana tegel ko mare ko tala kan bera jera amal barka da garanga ay ga siki mo kan de ko ba irga lailatul qadr te ne charabanda insha Allah ko ba irga lailatul qadr te ne charabanda ba na ruyan gono irga te lailatul qadr banda amma ko ba matakan dai handor barkantawo ko na hinne charku bayara bannan irba irma margude ko waka ba na gati irman margu aran kai do margu ko ba irga lailatul qadr te ne charabanda andai ko ba ko abaga sinarano abaya morano hay kulgati insha Allah irga shekka yusufa wanda kayan irga borakulu fonda goy sanko fabire zakire kan gogo irkoy mayo je gogo bore fongandi irkoy mayi da andabi sifo way irkoy mi bana na tegesi agoga itta alfondo gono borfoma fatta segene ngaga bara wanda sino irkoyna harramandi irkoy diyana harramandi de way borgo ittara borbo fatta segene ngaga bara amma sharia imam malik mazhababo ine aga harram borma way boro argo baga sinaidan agonga ittara amma da borka ga gar we bara aga he moy zai ga cirai da kurnyo da kante da si da izaiwo ala tu mai kan kurnyo di ga daga sai maga hedo dini adina bakarandi ine da gonda fondare mene amsa ama dangai ama ngware buka sai gobni irkoy ba a cin sorto irkoy ba akine susonto alfarfo ne wene de bonde ki zunubu si borga orho fundora borga baykan daga ba da jeri ga yanka amma sanni zo wene ne mina ma dangai irkoy ba akine susonto ine imana dan ba bi sinai wana sanni zaira amma we baramo ga baykan borowo hambagara ga ce cin da sai borhan nafo wala gangai moyen dino wala gangai sharzo sabbuno gobdi adai go borhan nawo mera kan fun disi go aga kan ne nga batangai nga cin su sonto to wene in faino to masa to ku yawono da ya daga ikul ga saba to ya din no halka songo boraka ifai nga modir ko ite in faino ago ittara bor kul sin da fondo itta da raka man to kuryo maka ga gara sai ginin daga bara nga mo ikula fu kadai di itta da ban amma kurnyo gondo fondo amma yeti itta da ra kurnyo gondo fondo amane nga no ga banga ma yeti kur itta da ra to wadi da sabbai sai borfo kan man ta kuryo nga mo sin da fonda maga amma nga mo gondo fonda amane amna lakkar makana kin su sonto akul san di fallan ka ittirawa bardai isibani sinai da ga kan man tan da kurnyo no da hijeino kurnyo ya kan ban ga bunga ya pu ino borfo kan gono fondo kulsi ni borabe ne ga bara kan dai sanni hanno kan sanno de ne hiniga way bara la kala kanandi irsidir nyen mo watu kulu ege ne bu yando de boray kay be te faye hinka al boray mo gortare al boray do way boray mo koy fu ndora way boray do al boray mo moru way boray rafuru yan bu yando zama idu hekan ni bin sara idu hekan borkul go ga cejin ngama duwawo dan wal bin ngama cejiga
براو بن حسره نيما غا كاين حالن كاي كديرا يهنا غتي البرمكاي البريدو وبرمكاي وبريدو دان وات كيرغاتي وات بو دين دين وات كا فوفويا كل وندو مو كوي فو ورا هاري نمو مكاي تان داكيري وات كارام بنا مي يو تشرغا فتا اما يو البريتان ني بدورو سوبا غفرو وبريبو jare ge he jare mo ze ge chire jare ge mo jalle ge char gundi ko mora dai ha to o moro we dai ya diga hanna dai gati bar mu sufuru wa baraira aya wat kudir ga ci gede bar mu sufuru wa baraira an fo talibai gede a barkan gogi jawandi kai dai ti bonai har fo ya mo baro jawandi ka da no ga mana diwala tawandi kada no ko mata zama manti jama'a no go chawandi jama'a ga tafsan da abu annabi wokan go wa bare wazu jama'a no me kun so iru ne dir go go bare wazu go al bare bande de o di aga foto bor hinde ka bor wa bare lani hinne ustaz ni hinne wa bare go gni kuna bani aga kokor aga bo iru wala matta wa bare kundo ge iblisi jare o iblisi hine halani hawu sandandi isuko ba sai mati kunno ge iblisi yani ga wo sabbase matkul kan note boraka gaba iblisi wo dangan dal faga ye kan bugawo iblisi ge hine dai wo sabbase i hanna dai gaji ibce ki dai wa bar malama ye baba wa bar al faga ye baba wa bar al faga ye wa bar chawandi ibce ki mo irko mi gaga sinai wa bar haye ge batini ge ne kayan ga wa bar hayati fasal fami ni ce chuwe barai mbaira hayo islam dare no kanda wata kan daruru gono tal kursin daruru maga amma da daruru sino ni ce ki dai wa barsal fami ba kanga nan dai haya ma dogo dogo na zama da bayan wa bar gundu koy beri kan goga ce shiga hayi bakaro gufurara an fo ba al borno mana hayan di modo dai bosu ziki am merete al borasi amma handu fallan gundu koy wa bar koy gene mungu guna handu fo gidi al gundu gonga ga ngo watan zeno fa imada al borse bali tuwan fo se fura be fu ya dam gidi do tan o di koy won de band kul mu furfa di ko ko de se an mi de hay won de no dan kan ka ba go koy kulay go gidi fura banda fa lai labu fo woni mi de kwar fo ngona kan do e barku kulo e do kurni bu kuli go e bara gine kultaga hije norora hay kulki de hije norora do kuryo bu wala do kuryo bu kulu igine de kultano e bara hinne me yefu aga haram we baro awon nonga jina we baro awon nonga jina fu jine kul kan de kuryo de ase awon nonga hay afo mato kulkan kunyo te dan burnyara we baro isak zai tubuga imma amadu arzaka farsibta chafo imma amadu hakkafo di is gona kai farsib hakkafo na di is sino farsibta chafo na daga we baratu wa ni faida sai gidi afono in kan ta ahije gineo awone no ngari kunyo bumbo da situ fonda mi kaga so kunyo boro so kunyo ken wal kunyo ber bordo kul sini faida wa barase ajide tele ki de asa fura salo ki da asa fura ahefo ahumburu awon tame awon gasu awon hawrukusu awon foykusu awon gine kuru fondo goni mi kondi kuru hambagar sako kan gayi gogo ngano do window wonno da ne ga giran da ine wene jama wonno bor sidiran da jama dina bor sidiran da jama foni na sai jama dina wo bor silam baga amma i hanna anga no gati in faida sen ga gine a wonno ga gine in sigine ta la kul kan gati kwar kul kan gati jahili ra wonno waydini in mor jahili wona goy irma ka qur'ana da hadisai da annabi fonda hanna wa karair go hunkuna irma gana zama hunkuna hadisai ka watidini kan talibai ga kalanda da watidin kan talibai ga kos watidin kan talibai ga chachi watidin hadisi marka me kan da kabaire kam fiki wo hande go dunuga targa du haram idin borgo moru chawara so talibu gonga la kadari jongo mandi haram bo bawo ak jangan kalanda dan wala
ba kulka hadisai woka naga fiki taw hadisai ga haramai ka tarai fiki mo ga silam tara don da nan di charban de ga wale an naga to la kadar kul hankan ga haram hankan ga halal kun gi bai yani ga wene maga talibai muke shi dai ga bore faman di ambere ina zama haiwo kwar karai goga te balawono wadi da banda ko ai ba hagoi fa illa bo wora ai kan goga sala garan sai da aran kan goga wori da aran kul ga bai kware ngo labora kware ngo indi zel labora kadda bor bu kuligi ne shi webar no fartu buga fari webar sin da fartu ate modai webar go da fartu webar go tubu fari webar go tubu kare webar go tubu bari webar go tubu modai kulka albor go tubu webar ga tubu wo kan gono in farai kabu gidi har farai ga to million bu wal million wai iba hawai kabu motai kabi mu winde kabi dini kabu noro kul million zanguni gogo fay im alboray ro faray do hara ba lero im we bare mo no windai ya din ni gade kan gana do barane nga mandu fari gine ni kan du windal boramo kan du fari mandu windi me yani ga du fari no ya dir ko tay gogo faro to ru fay mo no im we barano nga ba im we barano nga ba fa gonda ba we bar gonda ba fari rafa imano taban te adin tubo sigiti tubo fay nga sigiti moy baray non ngay ba farayra way bargonda ba farra way bargonda ba farra iman yari gay bi faydu way barase nga jine awone non nga jine di lambaga i furton nyara way be nga to kanko kadde wo kan kurnyo wasigine kan jine we ne wo kurnyo ne nga wonno danga kurnyo portable ngom bo sindu fondi ma mine per fo ka ga ko ligitaga wondo no hagunde portable di zaro go bisbore kul alima wai di hankan gara kan su borim so be tu sijida watin diga no baba sai wala nya sai no ase kuguro wala biso ka gano kaya fa diga ne maka tubu gadi ga lala ga to nan kan yalla surfa ko furtugura wala masangu ma man ta masangu matine ga de masangu sintina diga baga isasabu waki isasabu ha sasabu ha waki sasabu kan do go gaga matini nasi sasabu wa to so dai waki sasabu sasabu to sasabu nganda surfuwo indo boka ilyum diga baga tedo to yalla bu alfaga fo ne afadir kan do bogaga imaye tubora o kin do boka ngo imate ngwari bo jamaru nan kamme kakawo kanwa aba masango class kul sarango tuguno yani gade waka tu fayan gande gad wala sok fa korbay sok montor sok fadi ne ayo mi man dezo de leader zambar war ko ne ngoro occasion de zambar o cidu to ine million war go yani ga arzakano to wane sabbai sai warai ma ha goida alhaqu fa warai ma alhaqu agoida alhaqu hariberi no alhaqu hariberi irko mir gaga sinai ko mir kanda ko mir da fonda hanara ka ga yanda اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا ممن يعتق رقابهم في هذا الشهر المبارك اللهم وفقنا ليلة القدر اللهم وفقنا ليلة القدر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والفوز بجنانك اللهم اجعلنا ممن يعتق رقابهم في هذا الشهر المبارك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا ولمن لنا حق عليه ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أوصيناه ولمن أحبنا فيك ولمن أحببناه يا ذا الجلال والإكرام يا حي
حي يا قيوم يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. وصل اللهم وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. ina baraka antum ga ha Qur'an in hangar kai dal faga fatar bata ma dogon